Ako sutra sve utihne, ako se ugase gradovi, serveri, jezici i sećanja, postoji šansa da jedino 2 male letelice ostanu kao dokaz da smo ikad postojali. 2 sićušna, tiha putnika koja plove kroz beskrajnu tamu, daleko od doma koji ih je stvorio i možda zaboravio. Ne ratni brodovi, ne spomenici, ne velika dela uklesana u kamen, već 2 sonde poslate previše od 4 decenije, sa porukom urezanom u metal, sklopljene u sterilnim sobama, pod budnim okom inženjera koji su znali da grade nešto što će ih nadživjeti. Zovu se Voyager 1 i Voyager 2 i dok mi brojimo dane, oni i dalje odlaze. Sve dalje kroz hladan mrak, noseći zlatnu ploču, posljednji pokušaj čovečanstva da kaže: bili smo ovde, bili smo živi. Priča počinje 70-ih godina, kada se Sunčev sistem namestio u retku geometriju koja se događa jednom u 176 godina. Spoljne planete, Jupiter, Saturn, Uran i Neptun bile su poravnate tako da jedna sonda može da skače gravitacijom sa planete na planetu kao da koristi kosmičku praćku. Taj prozor nije bio luksuz, bio je jedinstvena šansa nazvana Velika tura. Bez gravitacionih asistencija, samo put do Neptuna trajao bi oko 30 godina, a sa njima Voyager 2 je mogao da ga dostigne za oko 12. Plan je u početku bio skromniji. Jupiter i Saturn bliski prolazi fotografije i podaci. Niko nije smeo ni da sanja da će letelice stići do Urana i Neptuna, a kamoli dalje. Da bi preživele taj put, letelice su projektovane za oko 5 godina operativnog veka, opremljene plutonijumskim generatorima, kamerama, magnetometrima i drugim instrumentima za skladištenje podataka. Koristile su digitalni snimač sa trakom, tehnologiju koja je tada bila vrhunac inženjerstva, iako danas deluje arhaično. 5 godina, to je trebalo da bude dovoljno, a onda se desilo ono što se retko dešava u istoriji istraživanja. Misije nisu prestale, nastavile su. Voyager 2 je poletela 20. avgusta 1977. sa Cape Canaverala na raketi Titan 3E Centaur, a Voyager 1 je poletela kasnije, 5. septembra 1977. Ali je dobila bržu, direktniju putanju i prva je stigla do Jupitera i Saturna. Voyager 1 je otišla ka Jupiteru pa ka Saturnu, a onda je, nakon bliskog susreta sa mesecom Titan, skrenula na više. 2 pravca, 2 putanje prema međuzvezdanom prostoru. Njen planetarni zadatak je bio gotov, a Voyager 2 je dobila teži i duži zadatak. Jupiter, Saturn, Uran i Neptun, jedina letelica u istoriji koja je obišla sva 4 džinovska sveta iz blizine. Ovaj video je priča o obe, ali i o jednoj razlici. Jedna je postala najudaljeniji ljudski objekat, druga je postala jedini svedok Urana i Neptuna. Kada su stigli do Jupitera 1979. godine, vidjeli smo planetu koja ne liči na fotografije iz knjiga. Umjesto mirne lopte, otkrili su dinamičan, haotičan svet. Oluje veće od Zemlje, trake oblaka koje jure brzinom od 100 km na sat, munje koje paraju atmosferu i senke meseca koje prelaze preko oblaka. Otkrili su i aktivne vulkane na mesecu Iju i prvi put je aktivni vulkanizam viđen van Zemlje. Bio je to šok. Naš Sunčev sistem je odjednom postao mnogo življi, a Saturn je otvorio sljedeće poglavlje. Prstenovi za koje se mislilo da su mirni i jednolični pokazali su se kao neverovatno složen sistem, hiljade pojedinačnih prstenčića. Vidjeli smo misteriozne Spock strukture koje se formiraju i nestaju za nekoliko sati. Pastirske mesece koji oblikuju ivice prstenova i Titan. Mesec veći od planete Merkur, sa gustom, naranđastom atmosferom koja krije površinu. A onda Voyager 2 ulazi u istoriju. 5 godina kasnije, 24. januara 1986. stigla je do Urana
sveta nagnutog na stranu, kao da ga je nešto udarilo u dalekoj prošlosti. Otkrila je tamne, tanke prstenove i 11 novih meseca, jedan od njih, Miranda, izgledao je kao da je razbijen pa ponovo sastavljen, sa kanjonima dubokim i do 20 kilometara. I konačno, 12 godina nakon lansiranja, 25. avgusta 1989. Voyager 2 stiže do Neptuna, hladne, duboko plave tačke sa najbržim vetrovima u sunčevom sistemu i ogromnom olujom nazvanom Velika tamna pega. Njegov mesec Triton bio je još veće iznenađenje. Ledeni gejziri izbacuju azotni led i prašinu 8 km u visinu, u skoro potpunom vakuumu. To nisu bile samo slike. To je bio dokaz da naš sistem nije miran mehanizam, već živa dinamika, magnetna polja, čestice, vetrovi, radijacija. Svaki prolaz je bio jedinstven i nijedan se više nikad neće ponoviti. I onda dolazi deo koji prelazi nauku i ulazi u simboliku. Deo koji je osmislio tim na čelu sa Carlom Saganom. Na svakoj letelici nalazi se Golden Record, zlatno presvučena bakarna ploča sa uputstvom kako da se pusti i mapom gdje se nalazi Zemlja u odnosu na 14 pulsara, kosmičkih svetionika. Ta mapa je ključna, pokazuje našu lokaciju u galaksiji i vreme kada je ploča poslata. Na njoj su pozdravi na 55 jezika, uključujući i srpski i hrvatski. Želimo vam sve najbolje sa naše planete. Tu su i zvuci života sa Zemlje, vetar, kiša, talasi, otkuca i srca, smeh, poljubac majke i deteta i oko 90 minuta muzike od Bacha i Beethovena preko tradicionalne muzike iz celog sveta do Chucka Berrya i njegovog Johnny B. Good. Tu je i 115 slika koje prikazuju našu nauku, našu biologiju, našu arhitekturu i naš svakodnevni život. To nije pozivnica. To je kapsula vremena, ne za nas, za nešto što možda nikada neće postojati. Ali ako postoji, jednog dana može da nađe naše tragove u tišini, poruka nade poslata u kosmički okean pre nego što je Voyager 1 zauvek napustio planetarni komšiluk. 1997. godine, na Saganov nagovor, okrenuo je svoje kamere posljednji put ka domu sa udaljenosti od 6 milijardi kilometara i snimio portret sunčevog sistema. Na jednoj od tih slika Zemlja je bila samo bleda plava tačka, manje od 1 piksela, izgubljena u zraku sunčeve svetlosti. Ta slika, bleda plava tačka, postala je simbol naše krhkosti i usamljenosti u kosmosu. Posle Neptuna i blede plave tačke, misija se nije završila, pretvorila se u Voyager Interstellar Mission. Cilj, stići do mesta gdje prestaje uticaj Sunca i počinje međuzvezdani prostor. Ta granica se zove heliopauza. Voyager 1 je ušla u međuzvezdani prostor u avgustu 2012. postavši prvi objekat napravljen ljudskom rukom koji je to učinio. Voyager 2, putujući sporije i u drugom pravcu, ušla je u međuzvezdani prostor u novembru 2018. I obe i dalje komuniciraju sa Zemljom preko naših Deep Space Network antena, kao kroz posljednju tanku nit. Signal sa Voyagera 1 putuje brzinom svetlosti i do nas stiže za više od 22 sata. To je razgovor sa prošlošću, ali struja opada, radioizotopni generatori koji pretvaraju toplotu raspada plutonijuma u električnu energiju, gube snagu prirodnim putem. Svake godine nestane oko 4 vata. To je nezaustavljiv proces. Zato inženjeri na Zemlji decenijama nakon što su originalni tvorci otišli u penziju ili umrli, donose teške odluke. Instrumenti se gase jedan po jedan, ne zato što su loši, nego zato što više nema dovoljno energije da sve radi. Grejači i naučni instrumenti, jedan po jedan, prioritet je održavati komunikaciju što je duže moguće. I to je možda najtužnija i najlepša istina. Voyageri ne umiru u eksploziji nego u tišini, polako, dostojanstveno, dok posljednji instrument meri posljednju česticu međuzvezdanog vetra,
Očekuje se da će posljednji signal utihnuti negde između 2025. i 2030. godine. I sad najvažnije pitanje. Šta je veća ideja od same tehnologije? Šta ostaje kada se ugase instrumenti i prekine signal? Ostaje to da smo makar jednom poslali poruku koja nije bila pretnja, nije bila reklama, nije bila propaganda. Poslali smo nešto što predstavlja najbolje od nas. Poslali smo dokaz da smo umeli da slušamo muziku, da se smejemo, da volimo da gradimo, da govorimo različite jezike i da smo gledali u nebo sa istim strahom i istim čuđenjem. Voyageri nisu samo letelice. Oni su poruka čovečanstva u metalnoj koži koja putuje bez povratka. Čak i kada utihnu, nastavit će da putuju kroz Mlečni put milionima godina kao tihi duhovi jedne male plave planete. Možda nikada neće biti pronađeni, ali sama činjenica da su tamo, da nose našu priču, menja sve. Ako želiš ovakve priče, pretplati se na Vendetta Universe, jer sljedeće idemo još dublje, gdje se završava sunčev uticaj i šta nas čeka kada i posljednji signal utihne.